എന്ത് പറ്റി കൊറേ കാലമായാലും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളപ്പോ വന്നാ മതിയല്ല എന്താ ഇപ്പൊ കാര്യം ஓகே என்னதான்டா நீங்க கமெண்ட் பண்றீங்க அப்படி நம்ம எடுத்து பாக்கும்போது தே கு எல்லாம் பேட் வேர்ட்ஸ் டா வை ഒക്കൊരിയാതി അലവലാദികളാ നീ അത് കാര്യാക്കണ്ട ஆன்ட்டி கிட்ட இருக்கு உன்கிட்ட எதுமே இல்லன்னு ஒருத்தர் சொல்லிருக்காரு என்னப்பா இல்ல கொஞ்சம் அறிவு இல்ல அதான ஒத்துக்கிறேன் ഈ ഒറ്റൊരുത്തം കാരണം മാനവ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ വഴി നടക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി எதுக்கு இந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்றீங்க എനിക്കിതൊക്കെ ഒരു ത്രില്ലായിട്ടാ തോന്നുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തമാശയൊക്കെ വേണ്ടേ ரொம்ப பெருசு 12 அளவுக்கு அவனுக்கு ரொம்ப பெருசு 12 இன்ச்சாம் ഏതാണ്ട് അവിടുന്ന് തൊട്ട് ദിപിടം വരെ നീളം വിശ്വസിക്കോ ദീ കനം நீ மனுஷனா மிருகமாடா கேக்குறேன் നീളത്തിലും മണ്ണത്തിലും എന്ത് കാര്യം ആചാര്യ കൊത്തിയ മയ്യത്താവൂലേ உன்னை நீ அசிங்கப்படுத்திக்கிற ப்ரோ நீங்க வந்துட்டு உனக்கு புரியுதா நீ உன்னை எவ்வளவு கேவலப்படுத்திக்கிறேன்னு അതൊരു ഹരമുള്ള പണിയാണ് തട്ടാകറ്റ என்கிட்ட பேசுறியாடா இத வச்சுக்கிட்டு ഫക്ക് ബ്രോ പട്ടി തണ്ടി നാറി ചെറ്റ നല്ല സഭ്യമായ ഭാഷയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു നിനക്ക് അക്ക മാറ്റർ பண்ணா മൂവ് ആയിடுவீங்க അടുത്തത് ഇവളെ ഒരു ഐറ്റം തനിക്ക് രാവിലെ ഈ നാറിയ കഥകളല്ലാതെ നല്ല വർത്താനൊന്നും പറയാനില്ലേ இன்னொருத்தனும் என் பாடி கவுண்ட பத்தி பேசியிருக்கான் அமீர் பாடி கவுண்ட வச்சு நீ எத்தனை வாட்டி ப்ரோ பேசுவீங்க ശ്രീജ ഈ നാറി എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അറിയാം ഇവനെക്കാളും വലിയ വായി നോക്കി ഈ പഞ്ചായത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല இப்படி போட்டானா அப்படி போட்டான்னு தெரியல அவன் நல்லா போட்டானா லைக் என்ன போட்டானா நல்லா അതൊക്കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു നമ്പർ അല്ലേ ഇത് എന്റെ ഒരു നമ്പറാ പോക്കിരുത്തം കളിക്കുന്നത് അതിൽ വേണ്ട തെണ്ടി வேற யாரை நல்லா போட்டா அவங்கள போட்டா அத நீ ஃபர்ஸ்ட் நீ போடு நல்லா போய் ഇനി ഇത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെ ഞങ്ങള് കായികമായും നിയമപരമായും നേരിടും யாரு காட்டி ஃபேமஸ் ஆகிட்ட நீ அத பாக்குறல இப்போ அப்ப எனக்கு நீ அத பார்த்துட்டு லைக் போட்டு ஷேர் பண்றல எனக்கு அது ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் பெஸ்ட்